أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ще продължа да споменавам събития, свързани с живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Битката при Хунейн се казва, че се е състояла през Шавал 8 хиджри. Нарича се битката при Хунейн, защото се е състояла в град, наречен Хунейн, разположен на 26 км от Мека. Тази битка се нарича също и битката при Хавазин, тъй като племето Хавазин е участвало в голям брой. Нарича се и също битката при Латас, тъй като по време на битката много от вражеската страна, някои историци споменават Латас като част от отделна експедиция, и битката при Хунейн е спомената в свещения Коран, както Аллах е казал в свещения Коран: Аллах ви помогна на много бойни полета и в деня на Хунейн, когато многобройните ви войници възгордяха, но те не ви помогнаха с нищо, и земята с цялата си необятност стана тясна за вас, а после се отдръпнахте, и след това Аллах не спусла своя мир на своя пратеник и на вярващите, и не спусла войски, които не видяхте, и наказа онези, които не вярваха. И това е наградата за... Това е наградата. След това Аллах ще накаже когото пожелае, и Аллах е всепрощаващ и всемилосърден. Предисторията на тази битка е била, че след завладяването на Мека, мнозинството от арабските племена или са приели исляма, или
са приели कि नहायत सरकश और जंगजू कबाइल थे। उन्होंने ना सिर्फ насоките на светия ये कि пророк रात को ही салалаху मंजिल алейхи तय किया, вассалам, बल्कि и जब въпреки सरकार това शुरू हुई तो Бану कहने लगे Хавазин и मोहम्मद Бану सल्लल्लाहु अलैहि Такив, वसल्लम ने मक्के които समेत са били अरब племена, अजलाफ अरब के कबाइल को склонни към अपना битки, होमलैंड बना लिया। не само ये कदम отказали да एक се तरफ подчинят पेशकदमी के на लिए светия пророк इसलिए салалаху बेहतर алейхи होगा вассалам, कि कबल но इसके и техните कि वो вождове हमारी तरफ बढ़ें। се събрали и помислили, खुदा ने तसव्वुर че करें светия пророк салалаху ये алейхи कहेंगे вассалам कि मोहम्मद може सल्लल्लाहु да अलैहि ги वसल्लम нападне अभी तक अनाड़ी लोगों से पड़ा है। हमारे и साथ затова те трябва да започнат атаки първи. बनु हवाजन के साथ कबीला सकीफ, नस्र और जुशम के तमाम जंगी अफराद जमा हो गए। कबीला साद बिन बकर और बनु हिलाल में से कुछ लोग जमा हुए। बाद रवायत से मालूम होता है कि बनु हवाजन ने दरअसल इससे पहले बहुत पहले Войниците от другите племена मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी थी също се присъединили към Бану Хавазин कि मोहम्मद и всъщност आहिस्ता आहिस्ता разказите показват, दूसरे че कबीलों को अपने ताबे करते चले जा रहे हैं। Бану Хавазин са започнали да се готвят ऐसा ना हो за битка срещу светия пророк салалаху алейхи вассалам, अपने साथियों समेत सब पर и много преди това, тъй като са започнали да виждат से उनका रास्ता светия пророк салалаху алейхи вассалам इसके लिए उन्होंने да набира сила и और उर्वा बिन मसूद постепенно да एक वफद उर्दन के शहर जुरश की तरफ भेजा изкоренява идолопоклонството. ये हथियार वगैरह लेकर आए। Светия пророк салалаху алейхи вассалам е узнал इन तैयारियों का इल्म за тези приготовления на Бану Хавазин जब आ हजरत и когато преди завладяването на Мека, ये मदीने से मक्का की तरफ светия пророк салалаху алейхи вассалам изпратил तो आप група, सरावल दस्ते के तौर पर които случайно заловили мъж от Бану Хавазин, हवाजन के एक आदमी को който служил като шпионин, जो कि एक जासूस и когато светия пророк салалаху алейхи вассалам го रखने के लिए फिर रहा। разпитал, той казал, че Бану Хавазин जब इससे पूछा са събрали голяма армия और उसी तरह पूछ-गुछ की तो उसने बताया कि बनु हवाजन ने बहुत से फौज जमा की है और बनु सकीफ को भी अपने साथ शामिल कर те लिया। са събрали голяма армия, भारी हथियार और असलहा състояща се от войници от други племена, बनु हवाजन इन्हीं तैयारियों и में са изпратили керван मक्का बगैर किसी खास до Йордания, за да съберат हो गया। тежка оръжийна техника में ये в फैसला подготовка за битка срещу मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम светия пророк салалаху алейхи вассалам. के लिए निकले और जैसा कि उनका जोम था कि हम हैं जो मुसलमानों को मगलूब करके Именно по време на कर सकते हैं, उन सब कबाइल ने тези приготовления सरदार се състояло завладяването на Мека, को अपना सिपा което още повече разгневило Бану Хавазин, तैयार होकर които решили да се втурнат बनु हवाजन в битка срещу светия пророк салалаху алейхи вассалам. की तैयारी के लिए एक ऐसा कदम Армията се състояла от जो अरब की 20 000 войници उठाया और वो ये है и била водена от कि सिपा सलार ने Малик бин Ауф, който по това време सिपा सलार ने हर कबीले के हर फर्द को ये हुक्म бил само на कि वो लड़ाई 30 години, अकेले नहीं निकलेगा, и след това тази армия यहाँ तक कि अपने माल тръгнала към Хунейн. सब कुछ साथ लेकर निकले। Малик бин Ауф ऐसा заповядал का हर सफाई нещо छोड़कर безпрецедентно на армията си, बार जंग करेगा, казвайки им, че не трябва да тръгват сами, क्योंकि इसके बीवी а बच्चे да водят със себе си साथ हैं। жените и децата си, एक बूढ़े सरदार както и богатството и добитъка си. ये हवाजन के साथ था।
जुशम में एक शख्स दुरैद बिन सिमा था जिसकी उम्र 100 साल से ज़ायद थी। Целта на това била всеки войник да се бие с голям план, उसकी बसारत खत्म हो चुकी знаейки, че няма къде да бяга, मगर तजर्बा के защото ако го направи, और जंगी महारत से खूब वाकिफ жените и децата, богатството и добитъкът му उसकी शोहरत हुआ करती ще бъдат в опасност. उन्होंने इसको भी साथ ले लिया ताकि उसके तजर्बे और महारत से फ़ायदा उठा सकें। जब मालिक बिन औफ ने लोगों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलने पर इत्तेफाक कर लिया और लोग अपने अम्वाल अपनी औरतों Дурайд अपने бин बेटों को Сима, निकाले यहाँ तक कि वो един ताश की повече от 100 годишен слаб вожд खेमदन हो गए। на племето Бану Джушам, ने नीचे उतर се е опитал да го убеди और कहा तुम किस वादी में да не се бие तो उन्होंने कहा वादी और и той бил богат на घोड़ों के चलने के लिए битки अच्छी जगह है, и по негово време लिहाज से कोई हर्ज नहीं है। е бил известен कि सुम धंस जाए с голямата си храброст की वादें и когато научил, че са донесени жени и деца, कि मालिक богатство и добитък, सब बच्चों औरतों और Дорей मवेशियों के साथ попитал गया है। Малик бин Ауф за това решение. Дорейт е казал, че आज के दिन का असर това не е добра стратегия. बच्चों ऊँटों और गधों बकरियों और गायों के Той साथ посъветвал жените и децата उसने जवाब दिया да бъдат изпратени в крепост, но Малик отказал. Дорейт посъветвал хората, че अल्लाह की कसम да се бият по такъв начин भेड़ों को चलाना जानते не е мъдро и е грешно हैं। लड़ाई का कुछ и ги е посъветвал да не се бият. कहा क्या शिकस्त खुर्दा जमात Малик бин Ауф обаче सुनो категорично заявил, इन नफ़े के लिए че всички трябва да му се подчиняват и ако не го направят, आदमी का नेज़ा той ще се самоубие और अगर लड़ाई का फैसला със собствения си меч. И Бану Хавазин दो बैठोगे се консултирали помежду си जमात и решили, को आगे क्यों ना की че нямат друг избор, औरतों और बच्चों को освен да се подчинят на Малик бин Ауф. भेज दो И тогава Дорейт सवार होकर посъветвал Малик да накара войниците си और प्यादा да се скрият в долините, अगर तुमको कामयाबी हुई за да могат तुमसे आ मिलेंगे ये लोग да предприемат और माल मवेशी изненадваща атака. तो तुम उनके पास И ако мюсюлманската армия настъпи, ख्याल और तमाम इस तरह Малик се е съгласил с това предложение. मालिक बिन औफ ने कहा अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना ही अपना फैसला तब्दील करूंगा। तो बूढ़े Светия пророк, तुम्हारी अकल मारी गई है। салалаху алейхи е получил вест अल्लाह की कसम за приготовленията на хавазинците तुम्हारी औरतों को बेइज्जत कर देगा и той изпратил दुश्मन के हवाले करके खुद सकीफ के किलों में Хазрат Абдулла бин Абу Хадрат Аслами, इसको छोड़ दो। यूं इसने за да разбере повече. इस पर मालिक ने Той отишъл при Бану Хавазин दार बनाया गया था कहा и събрал информация कि ग्रो и дори чул Малик да казва, मेरी इताअत करनी पड़ेगी че светия пророк अपना सारा बोझ салалаху алейхи вассалам इसको никога преди не се е сражавал с народ बनु हवाले като хавазинците और कहा и अल्लाह че всички те трябва да मालिक की नाफरमानी की предприемат единна तो अपने आप को मार देगा। и ожесточена атака, जवान है напомняйки, че साल के करीब थी крайният победител ще бъде този, който удари пръв. साथ बाकी रह जाएंगे और वो बूढ़ा है इसके साथ मिलकर जंग नहीं की जा सकती तो मालिक के साथ इत्तेफाक कर लो। Чувайки това, светия пророк салалаху алейхи вассалам нямал друг избор, दुरैद ने कहा освен да се приготви. गाँव में अपने अफराद को छुपा दो जो तुम्हारे मददगार साबित हों। अगर दुश्मन ने तुम पर हमला कर दिया
И преди да напусне Мека, तुम अपने साथियों के साथ दोबारा हमला कर सको, светия пророк салалаху алейхи васелам फिर इनमें एक भी पीछे ना हटेगा। анализирал ситуацията и видял, че तो वो घाटियों और वादियों के दामन мюсюлманите не разполагат с достатъчно оръжие कर दें ताकि इस्लाम за очакваното ниво на битка. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हवादन की तैयारी की खबर भी मिली, जिसकी तफसील यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी कुछ बयान हुई कि И както споменах, светия и преди съм споменал, светия пророк Селам, के получавайки тази вест जायजा के लिए и помолил Сафан हज़रत бин Умайя да му заеме उसने कुछ खबर दी थी ना, оръжията, अब ये तैयारी които по-късно щяха да му бъдат върнати. भिजवाया कि खबर लाओ। И така той предоставил верижни ризници, оръжия и дори камили. लोगों के लश्कर में दाखिल हो गए, И след битката, когато оръжията били събрани, हर किस्म की मालूमात за да бъдат върнати на Сафан, ठहरे रहे। се забелязало, че मालिक को ये कह има няколко по-малко от броя को हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा था първоначално कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम даден от Сафан. पहले किसी ऐसी कौम Светия пророк салалаху алейхи васелам की फनून से आशना हो, казал на Сафан, उन्होंने ऐसी कौम че की вместо की है това जिनको लड़ाई ще плати сумата за липсващите доспехи. जब सुबह होगी तो तुम अपने मवेशियों और अपनी औरतों की सफ़ें अपने पीछे बना लो, फिर एक दफ़ा ही हमला कर И през това време обаче अपनी तलवारों की नयाम Сафан напълно се е променил 10,000 तलवारों से लड़ो, и приел ислама, हमला करो। като отказал да вземе каквато и да е сума जो पहले от светия пророк салалаху алейхи васелам. अबू हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको सारी खबर दी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरन मुकाबले की तैयारियां की। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु Удивително е, че светия пророк салалаху алейхи васелам, जायजा लिया победителят от Мека, който तो मुतवक्के जंग के लिहाज से इस्लामी फौज के पास сега контролирал цялото богатство, पूरा करने के लिए все още вземал मक्के के मालदार रईस заеми за मान बिन битката от различни хора जो उस वक्त तक कभी मुशरिक ही था, с гаранция за пълно изплащане на сумите. उसने आपसे कहा कि आप मेरा माल आरियतन लेना चाहते हैं या गसब करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हम तो ये आरियतन मांग रहे हैं और उनकी वापसी के लिए ज़मानत है। इस पर वो देने के लिए तैयार हो गया और उसने 100 ज़िरहें दी, जिनके साथ खौद और ढालें वगैरह भी थी। बाद रवायात के मुताबिक Така, इस असलहा को मुंतकिल करने के लिए उसने ऊँट ही преди да напусне Мека, светия пророк салалаху алейхи васелам, सफ़वान की ज़िरहें वापस करने виждайки ситуацията, че мюсюлманите не разполагат с क्योंकि ज़िरहें वापस करने достатъчното оръжие इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब в की। очакваното ниво на тази битка, लेकिन अब सफ़वान वो светия пророк салалаху алейхи васелам помолил Сафан सफ़वान जंग бин Умайя да му गो के वो उस वक्त भी मुशरिक ही था और हुनैन के वाक़यात предостави на заем оръжията, लिया था, които по-късно щяха да му бъдат върнати и изплатени. लेकिन हुनैन के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। И така той предоставил सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरों की कीमत оръжията फरमाया तो सफ़वान и ला या след тази битка, लिअन्ना फ़ी क़ल्बिल когато оръжията били събрани, за да бъдат върнати на Сафан, क्योंकि मेरे दिल की कैफियत се забелязало, че има няколко по-малко от броя इनकार कर दिया जाए। इसी и तरह първоначално даден от Сафан. नौफल बिन हारिस Светия пророк салалаху алейхи васелам казал और फरमाया मैं तेरे на Сафан, че вместо това देख रहा हूँ ще плати сумата थी за липсващите खाकर भागेगा और भारी जानी नुकसान। оръжия. इसी तरह इब्ने अबी И през това време обаче Сафан напълно се променил и приел ислама, като отказал да вземе каквато и да е сума मक्का फतह कर लिया था
от светия пророк салалаху алейхи ва салям. और जंगी दस्तूर और И удивително е, फातेह ही че मुख्तलिफ светия пророк салалаху алейхи ва салям, लेकिन победителят от Мека, हथियारों की जरूरत पड़ी तो एक एक हथियार उधार लिया गया और इस वादे के साथ कि हम जितने हथियार когато е имал нужда за тази битка, е било ценно дори всяко едно оръжие и дори е взел оръжие на заем रवायत में है कि ये फतह मक्का के दिन मुसलमान हो गए थे и около 40 000 дирхама е взел कर्ज लिया на заем, आपने सफवान बिन които трябвало да се върнат след приключването на тази битка, और हवै но по-късно से 40,000 दिरहम कर्ज लिया ये कुल 1,30,000 दिरहम बनते हैं बाद रवायात के मुताबिक नकद कर्ज според някои историци सहाबा की मदद के लिए लिया и जो आप разкази, यहाँ तकसीम किया था और हर एक शख्स сумите са различни दिए गए थे и के मुताबिक се разказва, че इनकी दियत का मुआवजा वगैरह Сафан लिए ये रकम бин Умайя ली गई थी е отказал да вземе сумата, тъй като той приел исляма. मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए ये रकम कर्ज के तौर पर ली हो इसमें माली मुआवजा И възможно е, че поради различни обстоятелства на затруднение, светия пророк Селем да е взел тези заеми за различни обстоятелства. След намаза на петъчния намаз ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब ще направя и погребални молитви, ще ръководя 19 साल की उम्र में на पा गए हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सियालकोट में पैदा हुए следващите починали членове तालीम हासिल की на Хаваджа Мухтар Ахмад Бат Сахиб, सालपुर से син на Хаваджа Абдур Рахман और 1974 от Сиалкот, Пакистан. बतौर कानूनी अफसर नुमाया Той е бил адвокат, इसी साल दीगर अहमदी अफसरान के साथ उनको मुलाजमत भी से इफारत कर който след това се е присъединил към जमात अहमदिया के खिलाफ военно-въздушните сили, आपने हज़रत खलीफा मसीह सालस रहमतुल्लाह ताला की ज़ेर रहनुमाई но по-късно е уволнен, कमीशन में खिदमत की защото е Ахмади कोशिशों के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब हनीफ रहमत से मुलाकात и по време на чувствителния период मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब इज़्ज़लान हो през 1974 година से गहरा ताल्लुक था по нареждане на третия халиф. की तैयारी में Той е служил като част от правната комисия की मुआवनत का भी उनको मौका मिला на общността पर आप बतौर डायरेक्टर и е предоставил различни услуги. दारुल रबा में Той е имал и силна връзка с Хазрат Мирза Башир Ахмад Разинанху, както и с Хазрат Чодри Зафрулlah Хан Сахиб. बड़े साहिब आए थे Той е помагал в और खिलाफत से इनका ताल्लुक подготовката हमेशा से था और बाद на първия том на книгата 2002 Същността на Исляма. वहाँ रीजनल अमीर के तौर पर Той е служил खिदमत अंजाम देते в съвета и по правосъдие नमाज в Каза. कुरान करीम के पाबंद माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले मुखलिस खुदाई अहमदी थे आपकी Дори кратък период от време съм работил също и аз с него в този отдел известно време и съм го намирал за добър и мъдър смирен човек. उनकी अहलिया अमतुल कयूम साहिबा Той е имал дълбока връзка с халафът и е останал силно привързан към халафът. След това той се е преместил през 2002 година в Кадиян, в Канада, извинявам се, където е служил नाज़ आला भी रहे कुछ अर्सा като регионален президент. सिक्योरिटी की Той беше искрен и वाला ख़ानदान था лоялен Ахмади, чието живот се характеризира
с лоялност към халафът, смирение и искреност. कि मैंने हमेशा उन्हें खिलाफत का इताअत गुजार पाया। Той е оставил съпруга, तबीयत इसी ने हक रखी। дъщеря и двама сина. खिलाफत की इताअत के अलावा हमारी जिंदगी का और कोई Той вдъхна на децата си дух आपने 1974 में и на винаги на привързаност към халафът. प्राइवेट प्रैक्टिस में कुछ Винаги бе отдаден कामयाबी ना मिलने पर на कभी सब्र और богослужение शुक्र नहीं छोड़ा। и इंसान के लिए आगे हाथ नहीं फैलाया। извършване на финансови дарения. रात अल्लाह ताला की हजूरी पेश करते रहे। В началото на месеца цялото му семейство, उनको इबादत включително съпругата му и нейното семейство, са извършили големи услуги. दे दिया करते थे और अगर पैसे होते तो Винаги в началото на месеца си е давал своите финансови дарения. बहुत बढ़कर थे। खिलाफत से वफा का ताल्लुक तो था ही, जैसा कि मैंने कहा, गैर मामूली जिक्र ताल्लुक। Бил е един добър नमाज निज़ाम и изключително лоялен Ахмади. बल्कि इनके बाकी भाई भी निज़ाम जमात और खिलाफत से इंतहाई अखलास का ताल्लुक रखने वाले हैं। इनके वालिद साहब भी, क्योंकि उन्होंने इनकी तरबियत की, तो ये पूरा ख़ानदान ही अल्लाह के फजल से इंतहाई वफा का ताल्लुक रखने वाला है। С इनकी एहलिया भी, जैसा कि मैंने बताया, अख्तर साहब की बेटी हैं। ये भी помощта на Аллах, बहरहाल цялото семейство से बच्चे भी са едни добри примерни Ахмади. ताल्लुक रखने वाले हैं और खिदमत करने वाले हैं। Децата им също са отдадени изцяло на общността. उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक Аз се моля децата му да продължат добрите дела и нека Аллах ги дари с търпение и милост. सईदा बेगम साहिबा एलिया नज़ीर अहमद साहब इंडिया की हैं। ये भी गुज़श्ता दिनों Второто साल की उम्र में वफ़ात погребение इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि е на Саида Бегам, съпруга на Назир Ахмад राजिऊन। 4 बेटे शामिल हैं। от Индия. ताहिर अहमद तारिक साहब नायब नाज़िर Тя е оставила съпруг и 3 дъщери и 4 сина. जमाती नुमाइंदा ये यहाँ आए हुए थे। Тя е майка на ताहिर अहमद साहब Тахир Ахмад Тарик, आए हुए थे। पीछे से इनकी वफ़ात हो गई। इनकी वालदा Наиб Назир Ислахо Иршад Кадиан. ये भी खिदमत करने वाला Той е в Великобритания като официален представител по време на смъртта на майка си. Не е могъл да присъства на погребението й. और इसी तरह इनकी बेटी भी मुबल्लिग सिलसिला की जब्बार साहब की एहलिया हैं। И цялото семейство बाकी दो е отдадено на служба на общността. काफ़ी खिदमतगार ख़ानदान है। अल्लाह ताला Цялото семейство са доста तारिक साहब लिखते हैं привързани към общността. कि Аз се моля Аллах да дари прошка и милост и с търпение. Тя е търпяла здравословни осложнения हमारी घर सा गुजारा। в продължение на 25 години, които е понасяла с голямо търпение इनका ताल्लुक и никога не се е оплаквала. था। Тя е била чистосърдечна и се е отнасяла добре с всички свои роднини и тя е обичала много халафът. तरबियत कर ली। बहुत दीनदार और नमाज और रोज़ा Винаги е मामूली насърчавала духовното и में светското образование за децата си. हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम की Децата ми, нейните деца са ми написали, че тя е била една прекрасна майка, която ги е изучавала на молитви, на Коран, на добри случки от Ислама और निज़ाम सिलसिला से बहुत मोहब्बत थी और ख़ुद अपने и винаги ни е съветвала, वक़्फ़ को निभाने की हमेशा че трябва да държиме силна връзка с халафата и с общността. और हमें कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना तैयार करके भिजवाती। И ежедневно इसी तरह ни е насочила вниманието सारी औलाद को
да изучаваме свещения Коран. Аз се молявах да й дари прошка и милост. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر